and Maurice Morris. And I want you to be proud to be Gen Z, a generation where everything is right. It's not easy. The challenges and pressures are many, but we always adapt quickly, even though we haven't realized much of our potential yet. Tapi gue yakin, masa-masa sulit akan menciptakan manusia kuat, masa-masa kuat menciptakan manusia hebat. Dan masa-masa hebat menciptakan manusia yang lemah, krisis kita lewatin. That's a funny thing to say. Yeah, I guess I'm just a funny kind of guy. Karena sometimes gue akan jadi orang paling kaya di Indo, lo bakal nyesel ninggalin gue. Bego, lo tuh sekarang cuma DJ, bayaran 500.000. Lo, janji kan? Pasti. Trust me. Kamu janji kan? Trust me, babe. Gue kecewa sama lo. Kenapa lo hilangin kepercayaan gue? Arah! Ray, tolongin gue. Aku nggak sanggup lagi. Renew. Enough. Don't touch Ara again. Gue tunggu lo di hutan bambu sore ini. Lo yakin, Ray? Yes, Neil. It's my turn. Meet me at the Westgate entrance as soon as you can. How many times you touched my sister? 3. Kenapa lo ninggalin Ara sekarang? Hah? Are you satisfied? Forcing your will upon me? But that's better than you destroying your own sibling. Gila, gentleman banget lo, bro. Ayo, cabut. Thanks Neil udah nemenin gua. Take it easy bro. Hai Ray, gue udah siapin semua yogurt lo. Wow, thank you so much. By the way, everybody's day, ciao. Hai Steve, Ray sama Daniel udah nunggu lo ya di table VIP. Gue lanjut dulu ya. Enjoy Steve. You call her Stephanie, I call her Heffany. Satoshi Nakamoto on October 31, 2008. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Buat kalian yang punya Bitcoin atau lagi nyicil atau token kripto apapun, jangan sering dipamerin, friend. Sekarang banyak kasus penodongan private key secara paksa sampai mengancam nyawa loh. Jadi hati-hati ya, friend. I think I'm gonna sell the car. What are you gonna do, bro? Invest in crypto. How much BTC did you get bro? Probably around 261 koinnya. Sisa $2,000. I have to learn everything about crypto so that in the next 10 years we will be experts in this field, Neil. Do you realize that the US dollar has dominated so much and inflation is having a greater impact? This year alone, in January 2016, Saya yakin aset digital seperti Bitcoin akan menjadi bagian penting dari ekonomi global di masa depan, mungkin bahkan sebagai cadangan strategis negara-negara besar di tahun 2030. Kalau kita invest sekarang, ini yang dinamakan the art of timing, bro.
Who did you get your crypto investment inspiration from? From a visionary from China in June 2014, he went all in on Bitcoin. Nekat juga lu, Ray. Gue bukan prajurit yang mau perang tanpa strategi, bro. Kan gue udah baca buku The Essays of Warren Buffett. But there are many rumors about Bitcoin being a scam. It's unclear. A man who doubts is weak. Tapi kalau konten lo gak diterima, apa respon lo? There is a big difference, Steve. I don't post for like, but I post what I like. Udah pagi nih ke HI ya. Ngedrift? Let's go. Yang kalah by the bill, right? Hari ini yang gue suka dari lo. Kayak baru kenal gue aja lo. Woi, Ray. Ada polis football, Ray. This is so much fun. Yahoo! Halo guys, gue Ray. Mulai hari ini, gue akan aktif untuk posting hal edukasi dan investasi. Banyak yang bertanya, apa sih hard asset seperti Bitcoin, cryptocurrency, stablecoin, dan meme coin itu? Ayo kita ulas satu persatu. Hal pertama yang harus dipahami adalah fundamental asetnya terlebih dahulu sebelum kalian mulai berinvestasi. Bitcoin adalah aset digital terdesentralisasi, jumlahnya terbatas, hanya 21 juta koin dan berbasis blockchain, transaksinya transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Per hari ini, Januari 2016, Bitcoin koreksi di harga $430 per satu koin, dan mungkin harganya akan terus naik seiring supply-nya menipis. Satoshi Nakamoto is the pseudonym of the creator of Bitcoin, the world's first cryptocurrency and blockchain technology that revolutionized the global financial system. Bitcoin ini ngalahin itu semua. Bitcoin ARR-nya selama 15 tahun terakhir 108%. Nah, saya cuma pakai matematika simpel deh. Saya bagi 3 ARR-nya, ekspektasi 30% tahun ke tahun, I'm done. Jadi saya tidak pernah investasi di hal yang lain lagi sekarang. At least dia harus coba bisa kalahin 30%, menurut saya risk free rate ya. Tapi harus di noted ya, ini untuk long term view investment ya. Bukan trading as futures ya, tapi long term investment 10-20 tahun. Tapi bakal turun ya kan, makin lama makin berat ya, except waktu naik nanti. Tapi fundamentalnya adalah gimana kalau misalnya kalian bisa dikasih properti, divisible, bahkan Bitcoin ini bisa sampai 0,0001 retailnya. Orang punya 1 juta juga bisa beli, bisa dipretel, bisa langsung kita pindahin dalam 1 detik. Bedanya apa? Contoh misalnya orang-orang di Indonesia itu kan, uang itu bener bukan milik mereka kan. Kita punya uang di bank, di sistem di sini, terus orang yang berkepentingan bilang, oke, saya bekuin bank, kamu selesai. It's not your money. Misalnya saya punya Bitcoin, it's all in my head. Saya bisa langsung pindah ke Singapura with all my money without the trace. And without anything, because the assets are in our system, not a system managed by the government, banks, and other authorities. Ini gue itu penggila sejarah. Lu boleh tanya gue apa yang terjadi dari tahun 1500 sampai sekarang, gue hafal gitu. Begitu, setiap century, hal besar apa yang terjadi 1741, apa yang terjadi 1800, itu gue pelajarin secara detail. Kenapa? Karena gue percaya sejarah itu selalu berulang. 1930 yang terjadi adalah The Great Depression. Itu momen sebelum pencetakan uang gila-gilanya. Dan gue percaya di 2030 ini akan ada hal yang similar yang terjadi. Kenapa? Di 2008 adalah krisis, tapi itu di bailout oleh bank sentral dengan sangat bagus. 2020 COVID, yang harus mereka lakukan apa? Mereka pump up physical economy, mereka bikin dolar banyak sekali, 42,5%, sirkulasi dolar dicetak tahun 2020 kemarin, dan hal itu data. Ketika hal itu berulang lagi, gue percaya ada Great Depression Part 2. And recent words. And I want you to be proud to be Gen Z, a generation where everything is right. It's not easy. The challenges and pressures are many, but we always adapt quickly, even though we haven't realized much of our potential yet. Tapi gue yakin, masa-masa sulit akan menciptakan manusia kuat, masa-masa kuat menciptakan manusia hebat. Dan masa-masa hebat menciptakan manusia yang lemah, krisis kita lewatin, dan 2008 dan 2020, dan kita survive sampai sekarang. It is not always the dark times that are a failure in life,
What if we are just planted? Tidak selamanya masa suram itu adalah sebuah kegagalan dalam kehidupan. Bagaimana kalau kita cuma ditanam? Untuk tumbuh di masa yang akan datang dan siap menghadapi tantangan-tantangan dan siap untuk adaptasi dengan kemajuan teknologi seperti AI, nuklir, green energy seperti turbin angin, PLTS, PLTG, PLTN, dan masih banyak potensi green energy lain yang bisa kita kembangkan. Karena melakukan sesuatu yang mustahil adalah takdir generasi saat ini, pelajaran pertama adalah keberanian. And I have seen it in most of you. Courage and determination are very important in life. No one ever achieved anything great in business, investment, or life without courage. Of course, setiap kali Anda melakukan sesuatu yang besar, Anda sedikit merasakan takut. Tapi Anda harus mengalahkan ketakutan itu sendiri. And discover the hidden hero within you. With courage, self-confidence, and an indomitable spirit, which is to overcome all obstacles in the future. Courage is a strength that even makes darkness afraid. Oleh karena itu, saya ingin para pemimpin muda hari ini menyadari bahwa mencapai potensi Anda adalah pencarian makna dalam keseharian. You are a man, 90% of your stress and worries should be about your job, about your career, about your business, about your future. About your wealth, not about who is talking to you. No risk, no story, remember that. Thanks for supporting my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe friend. Thank you. Thank you yang udah subscribe.